Okay, I will continue. We will continue the question and answer session. So for the quick recap, jadi tadi Mbak Ana tanya terakhir kalau ada gap itu atau kalau ada perbedaan yang nggak tahu istilahnya atau padanan kata, because the translator doesn't learn about the translating they don't have the translating knowledge. Terus apakah mereka menjadikan mereka itu translator yang baik atau tidak gitu ya Mbak? Iya. Okay. It's only based on my opinion. I don't think they will be a good translator because karena nanti pada akhirnya hasil terjemahannya juga tidak tidak sesuai ataukah malah ada mistranslating dan lain sebagainya karena mereka juga tidak mengetahui teknik-teknik dan knowledge-nya dari translating tadi itu. Jadi menurutku juga teknik-teknik itu penting sih. Setidaknya untuk dipelajari ketika apalagi kalau menerjemahkannya itu sudah menjadi pekerjaan ya. Kalau menurutku itu bakal penting untuk dipelajarin walaupun mereka even they don't take a formal education like us, but at least I think they need to learn the technique and the knowledge about translating kalau memang mereka itu menerjemahkan itu menjadi pekerjaannya mereka. Karena kalau tidak menggunakan teknik-teknik atau nanti malah jadi misinterpretasi atau jadi mistranslating itu nanti kan juga malah informasi dari dari search teksnya itu juga malah jadi beda gitu. So you agree that kalau ternyata seperti yang kasus aku temui di teman-temanku ini sesama translator itu memang mereka berarti bisa dibilang inadequate gitu kan sebagai translator. Jadi istilahnya mereka punya English knowledge yang bagus tapi they don't have the capacity or the proper knowledge to actually translate gitu kan. Iya, apalagi if you talk about professional translator ya, maksudnya yang tadi aku udah bilang kalau memang sudah dijadikan pekerjaan dan menghasilkan uang, itu menurutku memang harus proper sih menerjemahkannya. Paling enggak berusaha untuk mencari tahu teknik-teknik atau gimana sih caranya biar menerjemahkannya itu tuh proper dan lain sebagainya. Okay. I think it's enough. Okay, thank you Mbak Ana. Thank you Nisa. You are very welcome. For the next question, anyone from Mas Benny's question or Mbak Rani question? Maybe Mbak Umi is about to talk, Mbak Umi Hani. Mbak Umi Hani, please. But you're still mute. Yeah, sorry. Yeah. Okay. I'm sorry. Thank you. Mas Benny, did you ask about factors of untranslatability? Yes. Okay. Another factors that causes untranslatability except the religious factor. Ya, Mas Benny tanya itu ya, Mas? Ya, betul. About factor causing untranslatability except religious cultural factor. Okay. There are another factor that can cause the untranslatability, like ecological factors.
or ecological problem. So this problem happen because there are some differences of living things or season and nature object between one place and another. So we call it as ecological problem. And this problem can causes the problem of untranslatability itself. And then another factors is material culture problem. So this problem deals with the differences of material. In this case, more specific in human-made materials in each place. For example, like food, building, or clothes in one place to another. So this kind of material culture also also can cause the problem of untranslatability itself. That's all, Mas Beni. Is it acceptable? Ya, Okay, thank you. jawabannya sangat lengkap dan membantu sekali. Okay, for the next part, the next question. Mbak Nisa. Okay, I will try to answer Mbak Rani's questions. What is your? I'm sorry. Your question is you the example of stylistic variation that you Yeah, mentioned stylistic in the variation, yes. presentation. Yeah, I will mention some of the examples. For the example of what is it? It's For okay, the Mbak. example- Mention one for each Yes. variation. Okay. Okay. You don't need to mention two or more. It's okay, only one. Just To make it clear. in findings there are so many data that mentions in these findings. For example, there are 19, 28, 25, but the writers is not mentions in this article. So I will try to but there is some that the writer mentions. Okay. What is it? Example of lexical and syntactical is from lexical choice variations. Nah, the example of lexical choice variations is mentioned in this. As what Mbak Nisa said before, pelopor data statistik terpercaya untuk semua. Nah, this is include in lexical and syntactical. Phrasesnya itu agent of trustworthy statistical data, the agent of trustworthy statistical data for all. Mbak, sorry, Mbak Dita. The example in the PowerPoint that you explained. Yes. Would you Mbak Nisa, would you show me the example? Would you like to show me the example? Because 17 slides, please, Mbak. Okay. Yeah, there are 4 example of types in stylistics. Variation. 17 slides. Wait, I will show you.
Okay. Here is it. Nah, itu. You can see. Which one? Ya, the first one, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah include in lexical choice. Lexical choice is in lexical choice variation, ya kan? And then, nah, some of example itu Mbak. As we know. That's only lexical choice variation, right? How about Yeah. pragmatic, Mbak? Pragmatic, semantic. Kan there are semantic and pragmatic also, right? There is an example here. Kalau yang pragmatik itu kalau dalam bentuk teks kayaknya agak susah nggak sih? Soalnya kan kalau pragmatik itu dia juga melihat kayak intentionnya speaker, kayak lebih gampang ngelihat dari kalau speaking text nggak sih? Kalau menurutku ya. Cuman ini kalau dari yang aku temuin, kan kemarin juga ada nemu satu lagi artikel dan itu dari resep. Nah, scientificnya itu tuh mencari lebih analisisnya itu dari tadi, misal kayak lexical choice-nya sama grammaticalnya, syntacticalnya. Kalau pragmatik sih aku belum nemu dari kemarin sih soal apa namanya contoh-contoh. Oke. Oh iya, sama kayak apa namanya? Ini Mbak, word formation itu kan yang kayak suffixes, infix, prefix kayak gitu-gitu kan. Nah, ini dari apa namanya ya? Setelah kayak contohnya tuh yang kayak di artikel lain sih, kayak belimbing dipotong-potong, wortel dicuci bersih, kayak gitu kan. Terus translate-nya ke cut the start fruits, wash the carrots clean, kayak gitu. Ya itu kalau yang word formation. Cuman itu kalau yang lexical ya Mbak? Bukan, itu word formation. Word formation itu kan yang But yeah. can I add something, maybe? Oh yeah, yes. Yeah. Lexical choice, grammatical, syntactical, pragmatic, those are also the material of translations problems that last week we talked about. And one of the example is that, for example, I can make a sentence, in Indonesia, bagaimana agar mereka bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nilai, the word nilai here can be translated as value and can be translated as score. But in terms of pragmatic problem, nilai yang bagus here is translated into value, which is reflecting personal background. But the correct one is score. So those are like a word choice, but it drags also the pragmatics background, which is one of the translations problem. That is maybe one of the example for pragmatics. Yeah, pragmatic text. Okay, thank you, Mas Raka. You are very welcome. Okay. Okay. Okay, thank you Raka. Thank you Mbak Dita. Okay. Yeah, that's clear enough. Actually, I'm curious in the second article, the writer mentioned the finding, right? The writer found 6 stylistic variation, right? Kan ada pragmatik, ada semantik, ada itu kan. Jadi udah ditemukan dong pragmatik sama semantik. Contoh pragmatik, semantik variation itu kan. Soalnya tadi Mbak Nisa bilang kalau belum menemukan contoh yang pragmatik sama semantik kan, sedangkan di finding yang artikel kedua dimension. Jadi ya udah ditemukan, kita yang ditemukan yang dimaksud sama writer itu. Cuman nggak mention
Cuman di artikel nggak Iya, kelihatan contohnya gitu, tapi di finding know. menemukan gitu ya, Mbak. What the writers mention kayak gitu. Jadi kan kita nggak ngerti. Ya. Oke, Mbak, Mbak, once more question. Jadi kalau misalnya nih, kayak contoh, misalnya buku merah kan bisa red book atau book is red kan? Itu juga termasuk dari stylistic nggak? Stylistic variation? Masuk nggak Mungkin ya? masuk di leksikon, misalnya kayak kita kan ada orang kan, misalnya gini, misalnya gini, students writing sama the writing of student gitu kan, itu kan ada yang simple, ada yang panjang gitu, itu termasuk stylistic juga nggak? Is that include in stylistic variation or not? Kalau kayak gitu tuh. Itu Kayaknya include ya. termasuk Cuman apa mungkin maybe Cuman grammatical-nya kali ya. nggak apa-apa, is okay kan kita. Maybe sih. ya kalau itu aku masuk ya Mbak Dita. Oke. Iya, itu termasuk stylistik juga sih. Ini kan kami kan kemarin nemu 2 artikel. Apa aku liatin yang artikel satunya. Mungkin jadi bisa lebih jelas kayak stylistik itu kayak gimana sih. Oke, Mbak, share aja nggak apa-apa, Mbak. Oke, sebentar, kemarin tuh mana Oh, boleh. Waktunya masih banyak nggak? Ini waktunya masih banyak? Iya kayaknya. Do we have- Kayaknya. Iya. Kayaknya. Sebentar. Wahai Raka mau menambahkan sesuatu? No, I'm still thinking. I'm hungry. No. Me too. Gitu. We're all the same, yeah. Yes. It's okay if the time is not enough. Maybe we can continue, ya, Mbak ya. One more ya, Mbak Anissa. Gimana Mas? Raka mau give a question, Mbak. Raka wanna ask a question. Raka bukan mau give question, mau give away dia mah. Kalau giveaway saya terima. Aku terima. Iya, Robi Soli. Kalau Recording loh, guys. Oh, iya. sorry. Sorry. Sebentar ya. Bentar, aku cariin dulu yang kemarin contohnya. Nah, kalau yang artikel satunya itu, dia ngambil datanya, bener kok malah error. Dia ngambil datanya itu dari buku resep. Jadi dia itu menganalisanya itu buku resepnya Indonesia. Wait. Oh, ini dia. Oke. Aku share screen ya. Nah, kelihatankah? On proses. Sudah kelihatan, teman-teman? Kelihatan, Mbak. Yes, Mbak. Nah, itu contoh dari artikel lain. Kalau mungkin teman-teman itu penasaran stylistiknya itu tuh sebenarnya kayak gimana sih? Nah, ini kalau ini diambil dari buku resep, itu kan bisa dilihat tuh. Ada 2 versi sama-sama soto ayam. Cuman yang contoh pertama yang itu kan dia lebih ke apa ya? Lebih memakai yang tadi kayak Mbak Dita sebutkan juga, dia memakai imbuhan di kalau dalam bahasa Indonesianya, setelah ayam dibersihkan dan dicuci kemudian direbus. Dari search teksnya itu kan after cleaning and washing the chicken
boil it with salt dan bla bla bla. Nah, sedangkan dari style yang kedua, dari contoh yang kedua itu stylenya berbeda. Dia dari search teksnya itu kan boil the chicken with 1.5 bla 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 bla. Nah, diterjemahkan jadi rebus ayam dengan 1,5 liter air. Terus goreng ayam, tumis bumbu halus, masukkan. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Gitu. Oke. Terus ini juga Jadi kayak apa namanya tuh additional morphem kayak suffix, prefix itu juga termasuk ini ya Mbak apa stylistic variation juga ya? Mungkin termasuk di lexical or word. ya, Itu maksudnya kan yang information tadi itu, Mbak. Iya, ini atau dari patternnya dia aktif, jadi bakso bakar, grilled meatballs, rebus bakso hingga matang, angkat tiriskan. Itu kan dari bahasa Inggrisnya boil the meatballs until cooked and take them. Dia pakainya kalimat aktif gitu. Ini juga Oke. Jadi yang tadi pertanyaan terakhir Rani yang kayak ya red book is red terus red book itu juga termasuk stylistic variation dalam mentranslate kali ya? Iya, kalau menurutnya kami sih gitu. Soalnya kan stylenya, formnya itu bisa berbeda. Gitu. Mohon maaf Mbak, boleh nambahin sedikit ya? Boleh, silahkan masuk. Yeah. So if we see from the journal article that is given by our professor, it is explained well that the characteristic style of writer may be analyzed in terms of diction, word choice, sentence structure, syntax, density, and types of figurative language. So those are can be said as the style used. So it is not letter-like literal words, each words. So those are the style in translation. Very clear. Okay. Thank you Mbak Nisa, Mbak Dita for the answer. Yeah, you're welcome, Mbak Rani. Good luck. I think I'm sorry, we cannot take more questions. I'm sorry, Mas Raka. It's okay, Mbak. I don't think we can take your questions because it's okay, of Mbak. time limit. All good. Thank you. That was it's okay. So this is the end of our presentation. Thank you everyone for joining us and staying with us. We are sorry for the lack of knowledge and probably the mis-explanation that we have earlier. Thank you. See you. See you. Thank you.